Nasod mong dila, nak. Nasod mong dilas kung baba. Nanak. Asos. Nanak papi. Asos, inaabot nas dila ko, ano. Mama. Love ko ni mo, mama. Yes, anak. Love kayo, anak. Say good afternoon to you viewers. Hello guys, good afternoon. Today is December 24, 2025. Ang gagawin namin ni Papi ngayon guys is magsasayaw. Magsasayaw. Uy, simot akong dong gagapil. So, say Merry Christmas to you viewers na. Sige na. Say Merry Christmas to you viewers na guys. Good afternoon. Magsasayaw kami ni Mama Lisa kasi wala na pong lagnat si Mama Lisa. Say good afternoon to you viewers. Mama, sayaw na ta mama. Okay, anak. Ayan po mga palangga. Samahan nyo po kaming magsasayaw ngayon ni Papi. Ayan, wala na po akong lagnat guys. Yung ubo na lang po. Ubo at sipon. Ayan, magsasayaw po kami ng Cha-Cha Lambada. Ayun, anak, tarong anak. Magsayaw si Papi og lalambada. Lambada og Cha-Cha si Papi. Magsayaw og Cha-Cha, Cha-Cha. Magsayaw-sayaw. Magsayaw-sayaw og Cha-Cha, Cha-Cha. Mag-cha-cha ang bata. Mag-cha-cha ang bata. Mag-cha-cha, cha-cha. Mag-cha-cha ang bibi. Grabe og cha-cha. Lambada nga cha-cha. Lani ni aging kuan anak. Di karga na. Kargang baboy na. Lambada og cha-cha. Lambada og cha-cha. Lambada, lambada. Og cha-cha, cha-cha. Si Papi nagsayaw. Lambada og cha-cha. Lambada og Cha-Cha. Si Papi nagsayaw. Ang batang buutan. Buutan sa tanan. Buutan sa tanan. Buutan sa tanan. Buutan si Papi. Ang buutang bata. Ang buutang bata. Paping buutan. Paping buutan. Puwerteng buutan na. Ni Paping gamay. Ni Paping dako. Buotan nga bata, buotan nga bata, puwerteng buotan na. Buotan nga babi, buotan nga bibi. Grabe ka buotan, grabe ka buotan, grabe ka buotan. Papi nga gamay, papi nga bibi. Ayan anak. Agay. Naluya bes mama anak. Opo anak. Mama. Kadyo talaga ito nag-exercise mama. Opo anak, naluyas mama anak. Opo anak ko, naluyas mama. Love you. Sus. Thank you for watching guys. Bye-bye.